नमस्कार, DDS न्यूज। आज हम बात करेंगे एक सराहनीय पहल की, जो आयोजित की गई जमालपुर एक नंबर मंडल की ओर से। स्थान था परातल एक नंबर क्षेत्र का परातल माता सिद्धेश्वरी मंदिर प्रांगण। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हुई स्वच्छता अभियान से। मंदिर प्रांगण और आसपास के क्षेत्रों को कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मिलकर साफ किया। झाड़ू लगाई गई, कचरा उठाया गया और पूरे इलाके को एक नया रूप दिया गया। ये केवल सफाई भर नहीं थी, बल्कि समाज को एक संदेश था कि स्वच्छता ही स्वास्थ्य और समृद्धि की कुंजी है। इसके बाद हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम। एक एक करके विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। हर पौधे के साथ जुड़ी थी एक नई उम्मीद। उम्मीद स्वच्छ हवा की, हरा भरा वातावरण की और एक स्वस्थ आने वाले कल की। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष प्रधान चंद्रपाल स्वयं उपस्थित थे। इस पूरे आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई विकास मालिक और मणि मोहन मंडल ने। इसके साथ ही जिला नेतृत्व से देवव्रत विश्वास, राजू गोस्वामी, देवत मंडल और सुतापा मंडल भी शामिल हुए। सिर्फ नेता ही नहीं, कई कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी दिल से जुड़े इस अभियान में शामिल हुए। आज का ये दिन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया। स्वच्छता और हरियाली ये दोनों ही किसी भी समाज के विकास की पहचान है। और जब लोग मिलकर अपने आसपास की जिम्मेदारी उठाते हैं, तो न सिर्फ वातावरण बदलता है, बल्कि सोच भी बदल जाती है। इस प्रकार जमालपुर एक नंबर मंडल का ये संयुक्त प्रयास भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है। स्वच्छता और हरियाली का ये संगम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुंदर और स्वस्थ समाज की नींव रखेगा। যে সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, সেই সিদ্ধেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে এখানে পুরোহিত মশাই আছেন এবং সকাল হচ্ছে এই মন্দির চত্বরটা আমরা নিজেদের হয়তো কাজ করতে পারি, সংসারে কাজ করতে পারি, কিন্তু ঠাকুরের সেবায় আমরা নিজেদের নিয়োজিত করতে পারি না। সেই জায়গায় আমরা মন্দিরে এসেছি এবং সেই আশপাশ চত্বর আমরা পরিষ্কার করবো এবং আজকের দিনের যে মহত্ব এবং আজকের দিনের যে বিশেষত্ব এবং আজকের দিনটাকে স্মরণীয় রাখার জন্য শুধু নয়, গোটা দেশে একটা গোটা সমস্ত সমাজের ক্ষেত্রে একটা বার্তা দেওয়ার জন্য আমরা একটা বৃক্ষরোপণ করবো। সেই বৃক্ষরোপণ করে সেই গাছটাকে যাতে আমরা সুরক্ষিত রাখতে পারি এবং গাছের মাধ্যমে যে আমরা কত উপকার পাই, গাছ যে মানুষের প্রাণ রক্ষাদাতা, সেটাও যে আমরা জানি, সেটা কাজে করে দেখাবো। তাই এরপর আমরা বৃক্ষরোপণও করবো। তাই এখন আমাদের কার্যক্রম হচ্ছে এই সিদ্ধেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণটা, এই চত্বর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, সেটা আমরা ইতিমধ্যে শুরু করতে চলেছি। আর আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত আছেন আমাদের একজন অভিভাবক, আমাদের দেবুদা, যিনি দীর্ঘদিন আমাদের সঙ্গে আছেন। এছাড়া আমার কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং যিনি জামালপুর ১ নম্বর মন্ডলের দায়িত্বে এই সহযোগিতা করাচ্ছেন, যার পূর্ণাঙ্গ উদ্যোগ এবং পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা এবং তার নিজস্ব এলাকা এই বিকাশ মালিক উপস্থিত আছেন এই কার্যক্রমের অন্যতম। এছাড়া আমাদের এখানকার বুথ সভাপতি প্রথম আমাদের সবাই আছেন। এই সকল কার্যকর্তাদের নিয়ে আমরা চাই আজকের দিনটাকে মায়ের নামে না, ওনাকে আমরা প্রণাম করি। আমাদের কাছে শুরু অবশ্যই মাকে করুন, মায়ের উপরে মা আছে আমার এখানে, মা করে